Shalom, selamat hari Minggu. Shalom, Happy Sunday. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali bersama dan beribadah karena semua kasih anugerah Tuhan. Praise God, we can gather together today to praise and worship Him, all because of His grace. Sebelum kita memulai ibadah, mari saya mau mengajak Bapak Ibu untuk satukan hati untuk berdoa. Before we start, let us pray in one accord. Berdoa kita mulai. Mari kita berdoa. Let's pray. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Father, we come to you in the name of Jesus. Tuhan, hari ini Lord, today, kami datang ke hadirat-Mu. oh, we come to your presence. Kami datang untuk memuji, menyembah, dan beribadah padamu. We come to worship you and praise you and to hear from you, Mulai dari awal right from starting sampai akhir. till the end. Ambil alihlah semuanya. Take control of everything. Segala sesuatu yang mengganggu dan bekerja melawan acara ini kami tengking demi nama Tuhan Yesus. Rebuke every spirit, every unwanted things disturbing or working. Lindungi dan jaga umat-Mu. Shield your people, keep your people. Kami berdoa, berbicaralah pada umat-Mu. And we pray that you speak to your people, Father, Dan bawa berkat dan transformasi bagi umat-Mu. and bring in the blessing and transformation in them. Demi nama Tuhan yang besar, In the mighty name of Jesus, oh Tuhan kami berdoa. Lord, we pray. Amin. Amen, amen. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama akui pujian ini. Rohku yang kudus, Rohku
Shalom. Shalom. How are you today? Apa kabar hari ini? I hope the last whole week God has sustained us and kept us safe. Ya, tentu sepanjang minggu ini Tuhan telah menjaga kita. So we have come to worship and praise Him. Dan sekarang kita datang lagi untuk beribadah kepadanya. Listen, I want to tell you something. Ada yang ingin saya sampaikan. Never come to God as a practice. Jangan pernah datang kepada Tuhan sebagai suatu kebiasaan. Of course, Sunday become a practice. Meskipun setiap minggu biasanya orang ke gereja. Morning wake up, praying becomes a practice. Seperti orang bangun pagi berdoa juga jadi kebiasaan. But never think, Tapi jangan pernah berpikir whenever you come to your dad, saat engkau datang kepada bapamu, He comes always with new blessings, new things. ia selalu datang dengan berkat yang baru. Amen. Hal-hal yang Amen. baru, amin. Even today, Bahkan hari ini, let God speak to you, teach you, kiranya Tuhan berbicara padamu dan And- mengajarmu and bless you. dan memberkatimu. Let's go to the message. Kita masuk ke dalam pesan Tuhan. We're going to see today Hari ini kita akan melihat about not the end time. Of course, we know that we are in the end times. bukan tentang akhir zaman, meskipun kita tahu kita sekarang sudah masuk di akhir zaman. End times means we are not at the end. Okay, maybe another 6 months, another 1 year, Jesus is going to come. No, it's not that. Di akhir zaman nggak berarti bahwa oke setahun lagi atau 6 bulan lagi Tuhan Yesus mau datang, bukan. Tapi kita udah areanya akhir zaman, nggak tahu kapan datangnya. Many signs are getting filled Karena up. banyak tanda-tanda akhir zamannya udah digenapi. So God has also got a time span. Dan Tuhan juga punya kurun waktu. But Jesus himself told only the Father knows. Tapi kan Tuhan Yesus sendiri bilang hanya Bapa yang tahu. So in the end time, Jadi di akhir zaman, you would have heard many preaching. ya mungkin kita telah mendengarkan banyak khotbah tentang hal ini. Years back, I also did seminars. Bahkan beberapa tahun yang lalu saya juga udah melakukan seminar akhir zaman. But Tetapi that's all only a study. itu semua hanya studi, suatu pelajaran untuk memperluas wawasan. Today we are going to see another area, Sekarang kita akan melihat area yang lain lagi the sins of the end time. mengenai dosa-dosa di akhir zaman. So if these sins are you're seeing, Jadi kalau kita melihat dosa-dosa ini, then we know that the time of God is coming, the time of Jesus is coming fast. maka kita mengerti bahwa waktu kedatangan Tuhan Yesus datang dengan cepat. And we also need to keep away from it. Dan kita juga harus menjauhkan diri dari dosa-dosa itu. And we also have to keep away from those people who do it. That's what the Bible tells. Dan juga menjauhkan diri dari orang-orang yang melakukan dosa itu. So Itu let's yang dikatakan Alkitab. So let's understand about these things. Jadi mari kita mengerti hal ini. Let's go to 2 Timothy chapter 3 2 Timotius 3 from verse 1 until 8. mulai ayat 1 sampai 8. Here it tells, Di sini dikatakan verse 1, ayat 1. know this, that in the last days grievous times will come. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. So, grievous times will come. Masa yang sukar akan datang. Now, it's really grievous. People have Sekarang- corona, Sekarang udah cukup sukar ya dengan corona ini. and even including, it doesn't leave the highest elite people, or whether you're rich or whether you're in a high position, it doesn't leave. Bahkan kesukaran ini bukan hanya menimpa kelas tertentu, mulai dari orang kelas rendah sampai kelas yang paling tinggi sekalipun, semuanya rata kena oleh efek dari pandemi corona ini. So let's see about the sins, what it's talking. Nah, kita lihat mengenai dosa-dosa yang dibicarakan di sini. Okay, verse 2. Ayat 2. Men shall be lovers of self. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Do you see that? Kita lihat kan bagaimana manusia You saat see ini Instagram, di Facebook, Instagram, di Facebook, and everything. Dan Even lain-lain. the phones comes with selfie camera. bahkan handphone dibuat dengan kamera khusus selfie. So people, Jadi they want to manusia put themselves, ingin menaruh dirinya, project themselves, memproyeksikan dirinya, and project about their wisdom dan memproyeksikan tentang hikmat mereka
Teaching somebody is okay, but Mengajar seseorang oke, they forget tapi about Jesus, they project themselves. mereka bukan diproyeksi Yesus, mereka lupa tentang Yesus, malah yang diproyeksikan adalah diri mereka sendiri. That is called what? Itu yang disebut apa? Lovers of self. Mengasihi diri sendiri. Next thing, Yang berikutnya, mencintai lovers of diri sendiri. money. Yang kedua, menjadi hamba uang. So people love money. Jadi orang menjadi hamba uang, mencintai uang demikian rupa. Now listen, the root of evil is money. Akal segala kejahatan adalah uang. The same time Bible tells what? Alkitab katakan, The blessings of God makes you rich. berkat Tuhanlah yang membuatmu kaya. But Tetapi we need to understand, kita perlu mengerti, money is a bad master. uang adalah tuan yang jahat. God wants to bless. Tuhan ingin memberkati. So the Bible tells, Jadi Alkitab surely mengatakan goodness and mercy, kebijaksanaan dan kemurahan Tuhan, goodness means including kebaikan dan your finances, your healing, everything. itu termasuk di dalamnya keuangan, kesembuhan, kesehatan. What will do? They will follow you, not you follow them. Kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikutimu, bukan mu yang mengejar-ngejar itu mereka. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. This is the Bible verse. Kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikutiku sepanjang hidupku. Jadi kita harusnya diikuti oleh itu, bukan kita yang kejar-kejar. Hallelujah. Ini firman Tuhan. So don't have love on money. Jadi jangan mengasihi uang, menjadi hamba uang, mencintai uang demikian rupa. You know about KRC? Ingat cerita Gehazi, You know about Demas? ingat kisah Demas. So they all fall for the money. Mereka semua jatuh karena uang. Okay, next thing. Berikutnya, They are boastful. mereka akan membual They boast themselves. tentang diri mereka. What they boast? Apa yang You dibesar-besarkan don't oleh know mereka. who I am. I Wah, am this, kamu I nggak am tahu that. siapa saya ini, saya itu. And my family is like this. Keluarga saya seperti ini, So seperti they itu. boast themselves, they're proud. Jadi mereka membesar-besarkan diri mereka, membual dan sombong. In these last days, that is what's happening. Di akhir zaman itu yang akan terjadi. And you can see so many videos. Dan kita lihat banyak video-video Even orang udah nggak malu-malu. Even though the cars don't believe, they go and take the photo of somebody else's cars. Ya meskipun mobil orang, mereka datang dan foto di mobil itu. And they do so many things which is not theirs, Dan lakukan banyak hal yang mana nggak ada, including their face. termasuk wajahnya. What is that? In the selfie, they make, project the face much beautiful. Di selfie It's a software. pakai software lebih cantik, lebih mudah. Boastful. God is against them. Membual. Tuhan menentangnya. Next thing it tells, arrogant. Yang berikutnya dikatakan mereka akan menyombongkan diri. People are arrogant. You tell anything, don't want to listen. Ya orang sombong, kalau dibilangin nggak mau dengar. Arrogant. Next thing, blasphemers. Yang berikut mereka akan jadi pemfitnah. You see, there are so many people Banyak orang accusing other pastors. menuduh hamba-hamba Tuhan. There are some people I know, they make video exclusively Saya tahu malah mereka buat video secara khusus criticizing other pastors, untuk other believers. mengkritik pendeta, mengkritik orang percaya lainnya. If you have that calling, if you have the anointing, and if you are got an apostolic calling for that, it's okay. Kalau engkau memang punya panggilan rasuli, punya urapan, ya mungkin nggak masalah. But they talk about everybody Tapi banyak orang-orang bicara tentang orang-orang yang lain and they tell everybody dan what? mengatakan orang You lain, idiot, you fool. kamu idiot, kamu goblok, bodoh. That means what? Artinya apa? You are blaspheming. Engkau memblasfemi. Tapi di sini dikatakan bahasa Indonesia memfitnah. Because the Bible tells,
Karena Alkitab mengatakan the human being is made in the image of God. karena manusia dibuat sesuai dengan gambaran So Tuhan. be careful when you talk about believers, Jadi hati-hati saat kita bicara mengenai orang percaya and especially the more anointed people. dan terutama orang yang lebih diurapi Tuhan. Miriam got leprosy because she spoke about Moses. Miriam, saudaranya Musa, kena lepra karena dia ngomongin Musa. Next thing it tells, disobedient to berikutnya, parents. Dikatakan berontak terhadap orang tua. They don't want to obey to the parents. Mereka tidak mau patuh kepada orang tua. I know you don't know anything, Dad. You don't know anything, Mom. Saya lebih tahu, Mam. Pa, engkau nggak tahu apa-apa. They know from where? Google. Mereka tahunya dari mana? Dari Mr. Google. You search Jesus married. Google will give you yes, Jesus married. Tapi kalau di Google itu kita mau apa ada. Kita search Tuhan Yesus menikah. Dapat nanti ada Tuhan Yesus menikah. Jesus come to Alkitab nggak Kashmir. ada. That's another thing. Jesus come to Kashmir and learned in Kashmir. It's there, but Ya, kita ketik Tuhan Yesus pergi ke Kashmir, sekolah di Kashmir. Ya ada nanti studi di Kashmir. the Bible tells he never stepped out of Israel. Padahal Alkitab mengatakan ia tidak pernah keluar dari Israel. And until he lived, he never allowed his disciples, his apostles, to even step out of Israel. It's very clear. Ya bahkan selama dia hidup, ia tidak izinkan murid-muridnya keluar dari Israel. Maybe after that he did, yes. Baru setelah ia bangkit. Okay, let's see. Unthankful. Yang berikutnya, tidak tahu berterima kasih. People don't want to thank. Orang tidak mau berterima kasih. Last week somebody was talking to me. Minggu lalu ada yang bicara pada saya. Even though I this thing, Meskipun saya udah tanya, they are not thankful, they said. tapi mereka orangnya tidak mengucap syukur. People don't have the heart of thankfulness. Tidak punya hati untuk berterima kasih. Why? Kenapa? Because people have become opportunists. Karena orang-orang menjadi oportunis. Next thing, Yang berikutnya, they are unholy. mereka tidak memperdulikan agama dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggrisnya tidak kudus, tidak suci. Verse 3, Selanjutnya ayat 3. without natural affection. Tidak tahu mengasihi. People have to love Orang harus mengasihi. their spouse, number one, Nomor satu pasangannya. but cannot love them. Tapi bagaimana kalau tidak bisa mengasihi They mereka? can love everybody else, but cannot love their spouse. Mereka bisa mengasihi semua orang kecuali pasangannya. The next step, Yang berikutnya, love your children, kasihi anak-anakmu. but cannot love their own children. Tapi nggak bisa mengasihi anak-anaknya. This is a big problem, Ini masalah besar. even in developed countries. Bahkan di negara-negara berkembang. You can see this happening. Kita bisa lihat hal ini So sedang many terjadi. orphans, street children, Banyak anak yatim, anak-anak jalanan, and so many people, dan banyak orang, they live, even like countries like India, mereka hidup bahkan seperti di negara-negara kayak India. they have what? Mereka memiliki Senior apa? citizens' house because they don't love their parents. They put them there and just only give the money. Mereka punya rumah untuk panti reda, rumah untuk orang-orang tua karena mereka udah nggak mau memelihara orang tuanya lagi, hanya mau menaruh orang tua di panti reda. There's no natural affection. Udah tidak ada lagi mau mengasihi. The next thing, unforgiving. People cannot Yang forgive. berikut, di sini dikatakan tidak mau berdamai, tapi kalau dalam bahasa Inggris tidak mau mengampuni. So people don't want to forgive. Orang tidak mau memberi maaf. That's why what happens? Itu sebabnya apa yang There's a terjadi? hurt feeling, there's a separation, Ada rasa sakit hati, ada And there's no perpisahan, dan tidak ada damai sejahtera. unforgiveness Karena tidak ada pengampunan. can create Tidak mau chemical memaafkan disturbance in you, hormone disturbance in you. bisa menciptakan gangguan hormon dalam kimia tubuh. I've seen people Saya telah melihat orang-orang who are affected by arthritis, yang rheumatic, terkena otoritis, Heart rematik, problem. masalah jantung, psychologically affected. secara psikologi terefek. Kenapa? Why? Kenapa? Because they cannot forgive. Karena mereka tidak bisa memaafkan, mengampuni. You don't forgive. Apabila engkau tidak It's only you have mengampuni, the problem, not the other yang punya person. masalah justru engkau sendiri, bukan orang lain. So that's why we have to forgive. Jadi itu sebabnya penting buat kita untuk memaaf. Next thing is slanderers.
Yang berikutnya, suka menjelekkan orang. People talk, Orang bicara not just blasphemers alone, this is slanderers. bukan hanya memfitnah, ini Create menjelekkan. story, make story, and do things. Menciptakan cerita-cerita bohong. This is happening. Ini terjadi. I've seen people, Saya lihat and orang-orang. I know personally people, some of them. Bahkan ada yang saya kenal secara pribadi. Be careful. Hati-hati. These are the signs of the last days. Inilah tanda-tanda akhir zaman. Okay, next thing. Yang berikutnya, Without self-control. tidak dapat mengekang diri. People don't have self-control. Orang-orang sulit mengekang diri. You know, Tahukah? many people don't want to get married. Banyak orang nggak mau menikah. Why? Kenapa? They tell, I cannot get a right match. Saya nggak bisa dapat pasangan yang cocok. Marriage is not what you match with somebody. Marriage is what you change yourself to match to the other person. Ya, pernikahan bukanlah kita cari yang cocok dengan orang itu, tapi kita mencocokkan diri dengan orang yang jadi jodoh kita. Because your two thoughts cannot go together. Karena dua pelita tidak bisa jadi satu. Because husband psychology is different from a wife psychology. Woman and man are different. Karena laki-laki dan perempuan berbeda psikologinya. So if you expect Jadi kalau kita mengharapkan your wife to think like a man, something is wrong with you, not with that, not with your berpikir wife. seperti laki-laki, wah sesuatu yang salah denganmu bukan dengan istrimu. This is a problem. Ini masalah. I don't have time to talk more about this. Malahan masalah juga sih biar suami seperti perempuan, istri juga tetap masalah. So people are without self-control. Jadi orang tidak dapat mengekang diri. They cannot control their heart. Mereka tidak bisa mengekang diri mereka Oh, my sendiri. heart cannot accept. Oh, hatiku tidak bisa menerima. That's why Jesus said, "Give me your heart. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, berilah hatimu. I will change your stony heart into soft heart, Aku akan tender mengubah heart." hatimu yang keras menjadi hati yang lembut. Next thing, Yang berikutnya, not lovers of good. They don't want to. tidak suka yang Don't baik. like good. Mereka nggak suka yang baik. This is many things happening now. Ini banyak kali terjadi sekarang. People don't want to have good things. Orang tidak mau mengetahui hal-hal yang baik. Verse 4. Ayat 4. Traitors. Suka mengkhianat. There are people you see, Ya, they kita grow lihat, with the pastor, grow with the ada parents, orang-orang tumbuh bersama dengan pendetanya, And they bahkan do dengan against orang them tuanya, later. tapi setelah dewasa malah melawan. there is traitors. Itulah pengkhianat. And strong head Dan weight, headstrong. tidak berpikir panjang. People thinking has to be changed. Orang berpikirnya harus diubah. Lovers of pleasure than lovers of God. Lebih menurut hawa nafsu daripada menurut Allah. This is what happening now. Itu yang sedang terjadi saat-saat ini. Those days, Dulu people wake up, orang bangun, pray, berdoa, read the Bible, baca Alkitab, see God. mencari Tuhan. Now what? Sekarang apa? WhatsApp, Bangun WhatsApp, TikTok, TikTok, or whatever, Facebook. Facebook. This is what's happening. Inilah yang terjadi. Instead of searching for God, Bukannya mencari Tuhan, in fact, lovers of God, then lovers of world. harusnya menjadi pencinta Tuhan, bukan pencinta dunia. What is your world? Apakah dunia? Business, your job. Bisnis, pekerjaan. Not that you should not, because you have to eat and live. Ya bukan yang tidak boleh, karena kita kan harus hidup dan kerja juga. But your priority should be on God Tapi prioritas kita haruslah and pada Tuhan and God's job, God's ministry. dan pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Nowadays, in the last days, everybody can do ministry. Apalagi akhir zaman ini, semua orang bisa melakukan pelayanan. Now social media is that you can send your inspiration, send the words, send something. Ya udah ada sosial media, kita bisa kirim firman-firman dan lain-lain ke teman-teman atau saudara-saudara Okay. kita. Next, verse 5. Ayat 5. Holding a form of godliness, but having denied its power. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. And it tells what? Turn away from these. Dan dikatakan apa? Jauhilah mereka itu. What is that it's telling? Apa maksudnya? They are godly, Mereka kelihatannya saleh, but tapi don't believe in God's power. tidak percaya pada kekuatan Tuhan, pada tell-
powernya Tuhan. You tell about healing, Kalau kita oke lah. bicarakan tentang kesembuhan ilahi, ya oke lah. They don't believe. Tapi nggak percaya. And sometimes people even tell, oh, that's all finished during Jesus' time, apostles' time. Malah ada yang bilang, wah itu udah berlalu, zamannya Yesus aja terjadinya. They don't trust on God's power. Mereka tidak percaya lagi akan kuasa Tuhan. So they believe on their own power, Jadi mereka percaya hanya kuasanya sendiri. thereby denying God's power. Dengan cara memungkiri kekuatan Tuhan. But they are godly. Tapi mereka kelihatannya saleh. I have seen some people like that. I Saya know some melihat ada beberapa orang-orang yang seperti itu. people. Okay, let's go to 2 Peter chapter 2, verse 1 onwards. 2 Petrus 2 ayat 1. False prophets also arose among the people, as false teachers will also be among you. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. So you see, false prophets and false teachers. Jadi guru palsu dan nabi palsu. In these last days, that's what's happening. Di akhir zaman banyak terjadi. Many false teachers and false prophets. Banyak pengajar-pengajar palsu. You know that by their prophecies, Ya kita ketahui dengan nubuatan-nubuatan mereka. and many times what? They are Yang mana? soothsaying. Banyak kali mereka seperti meramalkan. They are always telling good. Selalu hanya yang baik-baik aja. Never want to tell bad. Nggak mau ceritakan yang mengatakan yang buruk. Never want to be a corrective one. Dan nggak mau menyampaikan hal-hal yang bersifat korektif. The prophecy will be two sides. Nubuatan itu dua sisi. God will talk. Tuhan akan bicara. Of course, yes, I believe and I've seen God Ya, speaking tentu. through prophetic. Saya percaya, saya telah melihat Tuhan bicara melalui nubuatan-nubuatan. Even in our ministry, Bahkan dalam pelayanan even in kami, our YouTube, you can see di YouTube kita ada bisa dilihat. God spoke about Trump election, Tuhan bicara tentang pemilihan Donald Trump. and that is already before anything, it was spoken. Bahkan sebelum terjadi sudah dikatakan. But Tetapi there are a lot of false prophets, ada banyak nabi-nabi palsu, false teachers. pengajar-pengajar palsu. That is also happening. Itu juga terjadi. There are people Ada who orang-orang teach, yang mengajar get married in spirit, but you're physically married with somebody else. menikah dengan dalam roh, sementara mereka secara fisik sudah punya istri atau suami. This is only one example I'm giving. Ini hanya satu contoh yang But saya many, berikan. many like this. Tapi banyak pengajaran-pengajaran palsu The Bible seperti tells, ini. be careful with them. Alkitab katakan hati-hati dengan mereka. They bring destruction on themselves and even on others. Mereka membawa kerusakan bagi diri mereka sendiri dan juga bagi orang lain. Let's see 2 Peter chapter 2 and verse 2. Kita lihat 2 Petrus 2 ayat 2. Many will follow their immoral note ways, and as a result, the way of the truth will be changed, will be maligned. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. From 1981, more than 14 countries have passed resolution or referendum to accept the LGBT things. Sejak tahun 1981 ada referendum sampai sekarang ini akhirnya total 14 negara untuk melegalkan LGBT. And there are men marrying men, women marrying women, Di mana wanita menikah dengan wanita, laki-laki menikah dengan laki-laki, including state heads termasuk ada beberapa kepala negara. and even a bishop is been ordained. Bahkan saat ini ada bishop yang ditahbiskan khusus untuk LGBT. No, the person is LGBT. Oh, bahkan orangnya sendiri adalah LGBT. So you see what is happening. Jadi kita lihat apa yang sedang terjadi. They are changing the law, changing the things of God even. Nilai-nilai Tuhan diubah. But we need to understand. Tetapi kita perlu mengerti. I'm not against the people who have problems, Saya tidak menentang orang-orang yang sedang bermasalah. because some have problems genetically.
Ada beberapa karena hal genetik. You see in the Bible, Kita lihat di in the Alkitab time of Esther, pada waktu zamannya Esther and many times, dan di beberapa tempat even Jesus spoke about eunuchs. bahkan Tuhan Yesus bicara tentang orang Kasim atau sida-sida. But you see, Tapi kita lihat Philip Philip was asked to go Filipus and evangelize diminta untuk pergi dan menginjil the eunuch kepada minister menteri yang adalah seorang sida-sida ini, and baptize him. bahkan membaptis ia. He's a eunuch, Dia seorang sida-sida, but not practicing against the law of God. tapi tidak melakukan, dan dia tidak melakukan hal-hal yang melanggar Tuhan. So we need to understand Jadi kita perlu mengerti, there may be problems. mungkin ada masalah. I have prayed for so many prostitutes. Saya telah berdoa bagi banyak prostitut. They repented and changed. Mereka bertobat dan berubah. Rahab repented and changed. Rahab bertobat dan berubah. That's why she comes in the genealogy of Jesus even. Itulah sebabnya ia masuk dalam garis keturunan nenek moyang Tuhan Yesus. So we need to understand about this. Jadi kita perlu mengerti tentang ini. We cannot change the law Kita of tidak God bisa mengubah hukum Tuhan in our favor. untuk kebaikan kita. So we need to understand about this. Jadi kita perlu mengerti mengenai ini. Okay, let's go to the other words in 2 Timothy chapter 3, Kita lihat di 2 Timotius 3 verse 6 and 7. ayat 6 dan 7. For some of these are people who creep into the houses and take the gullible woman loaded down with sins, led away by various lusts, always learning and never able to come to the knowledge of the truth. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. So there are two things it's talking about here. Jadi ada dua hal yang dibicarakan di sini. Number one, Nomor satu, there are people ada orang-orang who goes to the people's woman, especially the women's houses, yang secara khusus pergi ke rumah wanita-wanita, and these women, dan wanita ini they are believers. mereka adalah orang percaya. Because the Bible tells what? Karena Alkitab mengatakan They apa? want to listen. Mereka mau mendengarkan. Many people, this is the problem. Banyak orang ini menjadi masalah. They want to listen. Mereka mau mendengarkan. They are good in listening. Mereka baik dalam Good to mendengarkan. go to the church. Pergi ke gereja, Not sleepy. Very good listening. di gereja mendengarkan, tidak ngantuk. But the Bible tells what? Tapi Alkitab katakan apa? Always learning. They are learning, especially even. Ya, selalu belajar, malah secara khusus belajar terus. And never able to come to the knowledge of the truth. Tapi tidak dapat sampai kepada pengetahuan yang benar akan kebenaran. So, there are women Jadi ada who wanita-wanita learn, yang but belajar, never learn to understand the truth. tapi tidak pernah belajar untuk mengerti kebenaran. But there are people Tapi ada orang-orang who go in search of those kind of women yang pergi untuk mencari wanita-wanita sejenis itu and manipulate them. dan memanipulasi mereka. So these are all happening now. Dan hal-hal seperti ini terjadi saat-saat ini. You can see people, many people. Kita bisa lihat They want to even, some of them, ada beberapa bahkan they themselves don't know about the Bible clearly, mereka tidak tahu tentang Alkitab dengan jelas, but they want to teach the other people. tapi mereka mau mengajar orang lain. The Bible tells what? Alkitab katakan The apa? blind teach the blind and both of them fall. Orang buta menuntun orang buta dan dua-duanya kecebur. I don't say that you should not teach. Saya nggak bilang jangan mengajar, Teach what you know. tapi ajarlah yang engkau tahu, Teach what you learned. yang engkau telah belajar. If not, Kalau tidak, yeah, you can forward your church inspirations, ya your bisa tinggal forward your aja Bible verses, something like that. ayat-ayat Alkitab atau inspirasi-inspirasi dari gerejamu. Because Karena you have to send the gospel to other people.
Kita semua harus menyebarkan Injil kepada jiwa-jiwa. But Tetapi be careful. hati-hati. Okay, let's go to Matthew 24 where Jesus talks about the sins of the last days. Ya, kita lanjut ke Matius 24 di mana Tuhan Yesus bicara juga mengenai dosa-dosa di akhir zaman. Verse 5. Ayat 5. Many will tell, I am Christ, and will lead many astray. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan orang banyak. Oh, you know, so many people call themselves Jesus Christ and everything. Ya, sekarang ini banyak orang-orang mengaku sebagai Yesus, memanggil dirinya Yesus Kristus. In America, in Latin America, Di in Amerika, Philippines, Amerika Latin, di and Filipina, so many places. dan di banyak tempat-tempat lain orang mengaku sebagai You would have Yesus. seen some short video where one man tells, I am Christ, I am Jesus, and I do bigger miracles than Jesus. Ada video yang orang mengatakan, aku Yesus Kristus, aku malah melakukan mujizat yang lebih besar dari Yesus. We need to be careful. Kita harus hati-hati. Verse 10. Ayat 10. Then many will stumble and will deliver one another and will hate one another. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. So here it tells what? Jadi di sini dikatakan apa? Many stumble already, Banyak akan tersandung, but there are people tetapi ada orang-orang who deliver each other. yang menyerahkan orang lain. That's what is happening. Inilah yang terjadi. People talking about other people, Orang bicarakan tentang orang lain, about pastors, about everything. tentang hamba-hamba Tuhan dan lain-lain. And most what? They will hate one another. Instead of loving, they will Dan hate. lebih parah lagi mereka akan membenci, harusnya mengasihi. Verse 12. Ayat 12. Because iniquity will be multiplied, the love of many will grow cold. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. As days goes on, Seiring waktu-waktu berlalu, the love between the spouse, kasih antara pasangan, the love between the parents and the children, antara orang tua dan anak, the love between the pastors and the believers, hamba Tuhan dan orang percaya, it should grow more stronger and more deeper. harusnya semakin kuat dan semakin dalam. But what's happening? Tapi apa yang terjadi? It become more cold and cold. Jadi banyak sekarang semakin dingin dan menjadi semakin dingin. So I know people Saya kenal who orang-orang cannot love their children, love their spouses. yang tidak bisa mengasihi anak-anaknya dan pasangannya. But they are believers Tapi mereka orang percaya. and even doing ministry maybe. Bahkan ada yang melakukan pelayanan. So this is one of the things Jesus talks. Nah, inilah salah satu yang Tuhan Yesus katakan. Let's see 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3. Kita lihat 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 3. But the Spirit says expressly that in later times, some will fall away from the faith, paying attention to seducing spirits and doctrines of demons. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan. So here it tells what? Fall away from the faith. That means being a believer. Di sini dalam bahasa Inggris dikatakan jatuh dari iman, keluar dari iman, berarti dulunya orang beriman. Paying attention to spirits, seducing spirits. Malah memperhatikan roh-roh, di dalam Indonesia dikatakan roh setan-setan. What kind of spirits? Roh-roh penyesat, The spirit which is diverting. ya roh yang menyesatkan. You see in the Bible, Jezebel spirit, Kita lihat di Alkitab roh Isabel, lying spirit. So many roh spirits are there. bohong dan roh-roh lain-lain. I have spoken about that in length, about human spirits and the other spirits. Ya, saya telah mengajarkan juga dalam hal-hal roh ini di YouTube sebelumnya. And doctrines of demons. Dan ajaran setan-setan. So we need to be careful. Jadi kita harus hati-hati. Through the hypocrisy of men who speak lies branded by their own conscience as with a hot iron. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Verse 3, Ayat 3. forbidding marriage. Mereka itu melarang orang kawin. So you see, Jadi kita lihat there are people, ada orang-orang, there are teaching, ada tell you ajaran-ajaran should not get married. yang mengatakan engkau tidak boleh menikah. So here it tells what? Di sini dikatakan apa? Teaching forbidding marriage. Mengajar melarang orang kawin.
So we see Jadi kita lihat God made man and woman and said what? Let us make man. But he made woman also. Tuhan membuat laki-laki dan perempuan. Ia katakan, mari kita membuat manusia, dan dia juga membuat manusia perempuan. Why he made the woman? Kenapa ia membuat perempuan? Because the man needs a helpmate. Karena laki-laki membutuhkan penolong. One shall chase 1,000, two shall chase 10,000. Satu mengejar 1.000, dua mengejar 10.000. So God, before constituting a church, he even constituted a family. Sebelum Tuhan membangun gereja, ia pertama membangun rumah tangga. But here the Bible tells what? Di sini Alkitab katakan apa? There are end times, there will be teaching about what? Forbidding to marry. Di akhir zaman akan ada ajaran-ajaran untuk melarang orang kawin. And even teach what? Don't eat this food, don't eat that food. Bahkan mengajar jangan makan ini, jangan makan itu. God has made everything holy. Tuhan membuat segala sesuatu kudus. In the Old Testament, yes, there God restrained some things. Di perjanjian lama ya ada larangan-larangan. But in the New Testament, Tapi di perjanjian baru, the Bible tells what? Alkitab God mengatakan allowed apa? everything except blood and fat. Tuhan mengizinkan semuanya kecuali darah dan lemak. So we have to be careful. Jadi kita harus hati-hati. Okay, let's see Selanjutnya, that God has got a plans. bahwa Tuhan punya rencana. But what happens? Tapi apa yang Man terjadi? manipulate and changes things. Manusia memanipulasinya dan mengubah. And the Bible tells what? Dan Alkitab mengatakan apa? Those who stay till end shall be saved. Mereka yang bertahan sampai akhir lah mereka akan selamat. In Matthew 24, Dalam Matius 24 verse 13, ayat 13, Jesus himself told, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, he who endures till the end shall mereka be yang saved. bertahan sampai akhir akan diselamatkan. So be careful. Jadi berhati-hatilah, All these verses we saw, karena ayat-ayat yang kita telah baca tadi, these are the end time sins. inilah dosa-dosa akhir zaman. Remember this, here nowhere it is Ingatlah talking ini. about raping women, murders, no, robbing, nggak ada. Di sini tidak disebutkan mengenai memperkosa wanita, membunuh atau merampok. These are all for the worldly sinners. Kalau yang tadi memperkosa, membunuh, merampok itu untuk orang-orang berdosa, orang-orang dunia yang berdosa. But the scriptures what we read today, Tapi ayat-ayat yang kita baca tadi di Alkitab, it's among the believers, among the this thing as a last sign, ini last day sign. adalah terjadi di antara justru orang-orang percaya So we have to be, sebagai tanda-tanda. so we have to be careful. Jadi kita harus hati-hati, Don't have these sins. jangan miliki dosa-dosa ini. Number 2, Nomor the 2, Bible tells what? Alkitab mengatakan apa? If somebody is doing like that, keep even away from them. Kalau ada orang yang melakukan itu, jauhkanlah dirimu daripada mereka. So pray Jadi that berdoalah God keeps you dan biarlah Tuhan menjagamu and God sustains dan mempertahankanmu until the end. sampai akhirnya. Hallelujah. Haleluya. Because the Bible tells what? Karena Alkitab mengatakan He is apa? waiting with crown Ia telah menantikannya dengan mahkota to make you kings and priests. untuk membuatmu menjadi imam dan raja. So this is only a training period. Ini hanya masa latihan. After that, Setelah itu, God gives you the freedom to be the king and priest. Tuhan memberimu kebebasan menjadi raja dan imam. And you will be like angels. Dan engkau akan menjadi seperti malaikat-malaikat. We need to understand Jadi kita perlu this is a mengerti, training period. inilah masa latihan. We have to learn, Kita harus belajar, follow it, mengikutinya, and even teach to other people. bahkan mengajarnya kepada orang-orang lain. Hallelujah. Haleluya. May God use you Kiranya Tuhan to memakaimu teach other people untuk mengajar orang lain and bring them to God. dan membawa mereka kepada Tuhan. I don't mean the sinners alone, Maksud saya bukan hanya orang berdosa aja, but those who are into this kind of sins. tapi orang yang sudah mengenal Tuhan tapi jatuh di dalam dosa-dosa yang tadi disebut. May God use you and enable you. Kiranya Tuhan memakaimu dan memampukan engkau. Because the Bible tells what? Karena Alkitab mengatakan apa? You have the authority, you are born to reign.
Engkau punya otoritas, engkau dilahirkan untuk memerintah. You need to understand. Engkau perlu mengerti. You have the spiritual authority over the sinners. Engkau mempunyai otoritas spiritual atas orang-orang berdosa. Maybe there are unsaved people in your family, in your home, Mungkin or ada anywhere. orang yang belum diselamatkan di keluargamu atau di dekat-dekatmu. You have the spiritual authority. Engkau punya otoritas rohani atas mereka. You can pray over them. Engkau bisa mendoakan mereka. Even if you cannot pray, Bahkan apabila engkau tidak bisa berdoa, there are many other secrets. masih ada beberapa rahasia. And I cannot openly talk about this here. Cuman saat ini saya tidak bisa bukakan And- rahasia-rahasia itu di sini. And we don't have the time for that. Dan kita pun tidak punya cukup waktu untuk membahasnya. But follow us Tapi in the YouTube or VJ Facebook. Ministries di Facebook, And little Instagram, secrets we talk. dan kita akan beritahu sedikit rahasia. And there is a Bible teaching and everything you can follow. Ada ajaran-ajaran Alkitab dan sebagainya bisa diikuti. And let God keep you, Dan kiranya Tuhan memperlengkapimu, enable you, memampukanmu, and use you in the higher level. dan memakaimu di level yang lebih tinggi. Shall we pray? Mari kita berdoa. Maybe if there's anything, sickness, Mungkin apabila ada sakit financial penyakit, problem, masalah keuangan, relationship problem, masalah hubungan, whatever it is, apapun itu, remember, ingatlah, Jesus came to restore and change everything. Tuhan Yesus datang untuk merestorasi dan mengubah semuanya. Not only for your salvation. Bukan hanya untuk keselamatanmu. You can see in Isaiah 61, last Kau week we bisa saw. lihat di Yesaya 61 yang So, kita pelajari beberapa minggu lalu. so let God bring in fullness Dan biarlah Tuhan membawa kepenuhan dalam and hidupmu salvation to dan the whole family. keselamatan atas seluruh keluargamu. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Bapa, kami Jesus. datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, you're the God Almighty. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Maha Besar. We saw today Kami melihat hari the ini sins of the last days. dosa di akhir zaman. So, Lord, we pray Jadi Tuhan, kami that you berdoa, touch your people. jamahlah umatmu. Keep them away from all the sins. Jauhkan mereka dari dosa-dosa. And keep them away from all the people who do these sins. Dan jauhkan mereka dari orang-orang yang melakukan hal ini. And empower them Dan perlengkapi mereka. and use them Dan pakai mereka. so that they can bring those who are into those clutches to you. Sehingga mereka bisa membawa mereka yang ada dalam cengkeraman dosa ini, membawanya kepadamu. And bless them, Father, Berkati mereka, and heal them. sembuhkan. If there's anybody sick, Apabila ada yang sakit, Lord, we pray that you touch them and kami heal them. berdoa Tuhan jamah dan sembuhkan. Lord, Tuhan, we also pray kami juga berdoa those who are having financial problems, untuk mereka yang mempunyai masalah keuangan, relationship problems, masalah hubungan, and any business problems. masalah bisnis. We command everything to Kami go perintahkan in the semuanya name of keluar ke Jesus. nama Tuhan Yesus. We break every power of the Kami darkness, hancurkan kuasa-kuasa kegelapan, every unwanted spirits. roh-roh yang tidak We berguna. rebuke and cast in the name of Kami Jesus. sengking dan usir demi nama Tuhan Yesus. Help them, Tolonglah mereka, heal them, sembuhkan transform mereka, them, transformasikan mereka, and use them for your name's dan sake. pakai mereka untuk namamu. In the name of Jesus. Demi nama Tuhan Yesus, Oh Lord, we pray. kami berdoa. Amen, amen. Amin. Shalom saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom brother and Tiba sister. saatnya kita akan memberikan yang terbaik. It's time to give the best Karena Tuhan terlebih dahulu memberikan yang terbaik. because God has given His best to us. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Before we give, let us pray. Bapa kami yang baik, Dear kami Father, bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. we thank you for all the blessing that you have given us. Bapa, Father, kita kami memberikan persembahan, we are going to give our offering, dan biarlah Tuhan persembahan kami berkenan di hadapan. and may you accept our offering. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Kami Father. mau memberi dengan sukacita. Accept our joy offering, Dan biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. and bless those who give. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Father. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus In the name of Lord Jesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. we prayed and thank you. Haleluya. Hallelujah. Amin. I can do anything, yes, I can do all things, for it's you who gives me strength. Nothing's impossible.
Let's receive the blessings of God. Mari kita terima berkat Tuhan. Let the blessings of Abraham, Kiranya berkat Abraham, let the blessings of Isaac, berkat Ishak, and let the blessings of Israel berkat Israel, be each and every one of us. menyertai setiap kita. Let God make His face to shine upon Kiranya you. Tuhan membuat wajahnya bersinar Let atasmu. God give you good health and long life. Kiranya Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang. Let God bless you Kiranya Tuhan memberkatimu and make you to be a channel of dan blessing. membuatmu menjadi saluran berkat. Let God Kiranya Tuhan teach you mengajarmu and keep you away from wrong teaching dan menjauhkanmu dari ajaran-ajaran yang salah and give you the authority and the power dan memberimu otoritas dan kuasa to even bring them to God. bahkan untuk membawa mereka kepada Tuhan. The love of the Kiranya Father, kasih dari Bapa kita di the surga, grace and peace of Jesus, kemurahan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus the Kristus, unity and the leading of the Holy pimpinan Spirit, dan bimbingan Roh each Kudus and every one of us, menyertai setiap kita and with all the saints dan of this menyertai orang world, kudus di seluruh dunia until Jesus sampai comes. kedatangan Tuhan Yesus. Amen, amen. Amin, amin. God bless you, God Tuhan bless Yesus you. memberkati. Please share this important message Silahkan di-share pesan penting ini to your friends and relatives. pada teman dan It's saudara-saudara. available in the YouTube. Ada tersedia and, di YouTube, Facebook. Facebook. This is an important message. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.